जो कथा मु उपस्थापन करने को जाऊँगी 7 जनक कथा मु इमिति 7 जनक कथा आपण मानक आगरे प्रकाश करी शास्त्र प्रमाण अनुसार जो 7 जनक भारा आज्ञा ये पृथ्वी सही पारती ना तेबे आपण मानक मनरे प्रश्न उठिब एमिति कौ 7 जन ये समाज रे अछंती ये संसार रे जन्म ग्रहण करिसंती जो 7 जनक भारा मध्य ये पृथ्वी देवी सही पारती नाही से कौ 7 जन किमिति भाव रे तांकर भारा को आया ये पृथ्वी धारण करिबारे सक्षम होंती नाही। निश्चित भाव रे सुंदर जानिबा कथा आसंतु जानिबा पुराण रहस्य माध्यम रे से 7 जन आज्ञा किए जड़े है आज्ञा निंदुक पर को निंदा करिबारे से होचंती आज्ञा धुरीण काहाकु से प्रशंसा करिबा केबे शिखि नाहन जड़े भल लोक हेले मध्य तांकर स्वभाव हेउची पर को सदा सर्वदा से निंदा करिबे जीवनचर्या मध्य रे से लोकर आज्ञा एमिति स्वभाव काहाकु को दिन प्रशंसा करिबा से शिखि नाहन। तेणु ये पृथ्वी ये प्रकार लोकंक भारा को आया ये पृथ्वी देवी सह्य करि पारंती ना जणे हेले निंदुक विश्वासघातक आउ जणे हेले आज्ञा विश्वासघातक जो मान आज्ञा विश्वास योग्य नुह विश्वास भाजन नुह सदा बेले विश्वासघातकता करंती आपण को विश्वास दियंती मिठा मिठा कथा कही आपण अंतर मध्यरे मन मध्यरे विश्वास जन्मई देई आपण निकटरू कार्य हासिल करिनेले कार्य हासिल कला परे एमिति विश्वासघातकता आपण सहित करिवे आपण आखिरे लुह झरिब आपण प्रति ये प्रकार दुर्व्यवहार से करिवे विश्वासघातकता करिवे एमिति जो लोक अछंती जो माने विश्वासघातक तांको भारा को मध्य ये पृथ्वी देवी सही पारती ना ये हेले निंदुक एवं विश्वासघातक। ब्राह्मण आपण कहिबे वर्णानाग ब्राह्मण श्रेष्ठ वर्णानाग ब्राह्मण गुरु ब्राह्मण को भो गुरु बोली कहा जाए तेबे ब्राह्मण धारा केमिति ये पृथ्वी सही पारती ना जो माने आज्ञा जन्मनि जायते शूद्र संस्कार दिज उच्यते वेदभ्यास भवेते विप्र ब्रह्म जानाति ब्राह्मण कीट पतंग तरुतृणादि जे ब्रह्मर सत्ता को अनुभव करंती जे होचंती वर्ण श्रेष्ठ तांको भारा को केमिति पृथ्वी सही पारती ना ना आपणक घर को जदि ब्राह्मण आसंती से होचंती पुरोहित भाव रे आसंती तांको आसन देई आपण निश्चित आसनटे पारिबे बा आपणक घरे ब्राह्मण आसिले भूमि रे जदि आइया से बसी पड़न जदि आपण खंडी आसन तांको देले ना ब्राह्मण आपणक घरे पहुंचिले जदि आसन खंडे आपण तांको पई उद्दिष्ट जो आसनटा आपण तांको न देले ब्राह्मण जदि भूमि रे बसी पड़ंती से भारा को आइया पृथ्वी सही पारंती ना तेणु ब्राह्मण कदापि कौ दिन आपण मानक जीवनचर्या मध्यरे जदि ब्राह्मण गोसाई आपणक घरे पाद दियंती केबे भूमि रे जेमिति से बसंती ना जदि भूमि रे बसी पड़िबे तांको भारा को पृथ्वी आया सही पारंती ना। कामिनी कुच जुगल कामिनीकर कुच जुगल जदि पृथ्वी उपरे पड़िबो ताकू मध्य सही पारंती ना ये वसुधा देवी बा ये पृथ्वी देवी सही पारंती ना। तेणु आज्ञा माँ मानकर जानिबा कथा कौ दिन आज्ञा माँ माने तलकू मुख माड़ी शयन करिवे ना बा भूमि रे शयन करिवे ना जदि माँ मानकर कुच जुगल भूमि को स्पर्श करिवो तेणु कामिनी मानकर बा नारी मानकर कुच जुगल जदि भूमि रे स्पर्श करिवो ता भारा को मध्य ये वसुमाता सही पारंती नाही शास्त्र प्रमाण अनुसार। आउ गोटी हला आज्ञा शंख जो शंख वाद्य करूछंती संध्या समय हेले शुभ समय हेले कोनोसी पूजा पार्वण हेले बा देवादेवी पूजा अर्चना हेले आपण माने शंख वाद्य करूचंती शंख बजाउचंती जो शंख वादन कले देवता माने आनंदित हुअंती आपण माने ये जीवनचर्या मध्य ये कथा को मने रखिबे कौ दिन शंख को भूल रे मध्य तळे आपण रखिबे ना जदि भूमि रे आपण शंख को रखंती
ସେ ଶଙ୍ଖର ଭାରାକୁ ମଧ୍ୟ ଇଏ ପୃଥିଦେବୀ ସହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ପୁସ୍ତକ ଗୋଟା ପୁସ୍ତକଟେ, ଧର୍ମ ପୁସ୍ତକ, ଗୀତା, ଭାଗବତ, ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ, ପୁରାଣ ପୋଥି ଯେତେ ପୁସ୍ତକ ଆଜ୍ଞା ରହିଛନ୍ତି, ସେ ପୁସ୍ତକକୁ ଭୂମିରେ ଆପଣ କେବେ ରଖିବେ ନା। ପଢାପଢି କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ନୀତିବାଣୀଟେ ପଢୁଛନ୍ତି, ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ପଢୁଛନ୍ତି, ଗୀତା ଭାଗବତ ପଢୁଛନ୍ତି, କୋଉ ଦିନ ଆପଣ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଭୂମିରେ ପୁସ୍ତକ ରଖି ପାଠ କରିବେ ନା। ତାଦ୍ୱାରା ଆଜ୍ଞା ପୁସ୍ତକର ଭାରାକୁ ମଧ୍ୟ ଇଏ ପୃଥିଦେବୀ ସହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦୀପ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି ମା ମାନେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ହେଲେ, ପ୍ରାତ ସମୟ ହେଲେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଦୀପ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିରରେ ଦୀପ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ତୁଳସୀ ଦେବୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଦୀପ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବେ ଆଜ୍ଞା, ଦୀପ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଦୀପକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଲି ଭୂମିରେ ଆପଣ ବସେଇବେ ନା। ଗୋଟା କୁଟାଟେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତା ତଳିଏ ଖଣ୍ଡିଏ ଆସ୍ଥା ନ ଦେଇ ତାପରେ ଦୀପଟିକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବେ ବା ଜଳେଇବେ। ଏ କଥା ଯଦି ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ସଂସାର ପଥଟା ଆମର ମଧୁମୟ ଅମୃତମୟ ହବ। ଯଦ୍ୱାରା ଏ କର୍ମ ପ୍ରତି ଆମେ ଯଦି ସଚେତନ ହବା, ଶାସ୍ତ୍ର ବାଣୀ ଅନୁସାରେ ଯୋଉ ଶାସ୍ତ୍ର ନିର୍ଯାସ ଦେଇଛନ୍ତି, ନିନ୍ଦୁକ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ବ୍ରାହ୍ମଣସ୍ୟ ଗୁଦରଗତ କାମିନୀ କୁଚ ଯୁଗଳଂ ଶଙ୍ଖ ଦୀପ ପୁସ୍ତକଞ୍ଚ ପୃଥିଭାରାନ ସହ୍ୟ। ତେଣୁ ଏ 7 ଜଣଙ୍କର ଭାରାକୁ ପୃଥ୍ୱୀ କେବେ ସହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏ କଥାକୁ ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ରଖି ତାକୁ କାମରେ ଲଗେଇବା, ଏ କଥାକୁ ମାନିବା, ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁମୋଦିତ କଥାକୁ ଯଦି ଆମେ ମାନିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ହେବ। ଏ ସଂସାର ପଥ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁଗମ ହେବ। ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟର କଥାବସ୍ତୁକୁ ମୁଁ ଏଠି ବିଶ୍ରାମ ଦଉଛି। ଆଜି ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁମୋଦନ କଥା ଅନୁସାରେ, ବାଣୀ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଜାଣିଲେ କୋଉ 7 ଜଣଙ୍କର ଭାରାକୁ ଇଏ ପୃଥିଦେବୀ ସହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ କଥାକୁ ଆଜି ପୁରାଣ ରହସ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପରିପ୍ରକାଶ କଲୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କଥାବସ୍ତୁ ନେଇ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି। ସେ ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖୀନ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିଦ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ ଭବେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।